Bonjour tout le monde, bonjour mes abonnés, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire ce petit motif, donc c'est comme des petites tresses, mais ces petits points c'est ajouré, donc c'est un peu léger. Donc moi j'ai préparé la machine, je fais, attendez, je mets 3 mailles à haut, je laisse in, je monte 3, je laisse in. Et voilà, et ainsi de suite jusqu'à la fin. Voilà. La densité de la machine, c'est numéro 7, 7,5. Et la laine que je vais travailler avec, c'est 2,5. 2,5, donc c'est cette petite laine-là. Parce que voilà, cette laine-là. Voilà. Il n'est pas très grosse ni très fin. Donc c'est cette machine là, même la laine il est un peu plus grosse, elle passe. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on va commencer. Mais après on va le faire ensemble ce petit motif. Donc on va voir comme ça et après on va le faire ensemble. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بخير إن شاء الله بإذن الله. بغيت ندير غرزة جميلة جدا على الماكينة ولا على الماشينة امبيسال، ماركة امبيسال. وهذا الغرزة هذه تشبه الضفاير، ولكن فيها الأجوخ هكا، فيها خفيفة جدا وشابة جدا. ودرت على العيار 7 وطلعت 3 عيون وخليت وحده مهوده هكذا، وطلعت 3 وخليت وحده، طلعت 3 وخليت وحده، كما راكم تشوفوا هكذا، كما راكم تشوفوا هكذا، وحده مهوده 3 طالعين، وحده مهوديه طلعت 3 طالعين، هي هكذا. فوالا. ومن بعد نخالف العيون، ومن بعد ندير 1 2 3 4 5 سطور، 5 سطور، ومن بعد ندير الموتيف ولا ندير الغرزه هذه. هذه نبداوها انصبل باذن الله. هذه نجيبو 1 تاع 2 1 تاع 1، هذا لي بوانسون، هادو لي بوانسون. on va faire un avec 2 crochets et un avec 1. Voilà. Attendez, je proche un petit peu. Voilà. Donc on fait ce petit motif comme ça. Comme ça. On met in. Ici. Après. Une ici. Et après on retourne 2 mailles. Voilà, comme ça. On prend 2, puis ça, et après voilà. Et après on fait tourner les mailles de l'autre côté. Donc c'est comme on croise un peu les mailles. Je prends ces 2, je le monte juste comme ça, et après on prend le 3e, on le met avant celui-là on le laisse toujours vide. Après on prend ça, ces 2 là, c'est comme les tresses en fait, c'est comme les tresses, mais il y a il est léger, il n'est pas comme tout à fait comme l'autre. Voilà, on croise, très léger,
et très simple à faire, c'est pas très difficile. Voilà, comme ça, et après on fait ça. Voilà. Juste un peu de patience et ça marche très bien. شويه صبر مع هذا الغرزه، ولكن تمشي تجي شابه بزاف. على الماكينه هذه السامبل ولا هذه الماشينه اللي عندها جهه واحده، يعني هذا الجيل اللي عندهم الماشينات اللي عندهم جهه واحده بزاف فيها الخدمات يدويا بزاف بزاف، ولكن سهلين ما يهمش ملخرين بزاف، يعني تقدري تخدمي عليها اش تبغي. هكذا وبعدين هذا هكذا، وتجيبي هذا العين هنايا في هذه توجور، هذه تخلي هذه ما تعمريهاش بالك تنساي، خليها هذه الوحده اللي راهي هنا مهوده بالك ديري فيها يبسيسه ما تنساش. هكذا نجيبو هذه نرجعوها هنا هكذا، ونديرو هذو زوج هنا في هذا الزوج اللي بقاو. هكذا سهله جدا ولكن شابه جدا. يعني هذه هي غرزه الضفاير هكذا. الضفاير المقتربة، ضفاير مقربين مع بعضهم، يعني مقربين لبعضهم بعض. نطلعوا هذو هكذا، خي ما نساوش هذو بخلوه تحت، ما نساوش لازم faut pas oublier de laisser ça en bas toujours. On monte ces petits groupes là, 3 3 3, et là on va faire 5 rangs, 5 rangs ou bien 5 أدوار. واحد هكذا تجي شابه بزاف وتجي هايله يعني هايله جدا. شفتوا شابه بزاف، يعني غير هكذا باليد وشوفوا تجي très jolie. يعني c'est les tresses rapprochées. Ça s'appelle les tresses rapprochées, mais c'est les tresses aussi très léger. C'est pour faire un pull très léger ou bien un gilet très léger, très joli aussi. Et c'est-à-dire si on voulait le faire aussi avec la laine très fine, on peut faire ça avec la laine de coton. Le fil de coton, le fil de coton, c'est comme celui-là, comme celui-là. Ça c'est le fil de coton. Voilà, pour l'été. Ça on peut faire ça pour l'été. C'est très. On peut acheter ce fil-là. Même on peut le mélanger avec un autre fil. Et on fait un gilet avec cette point là. Ça c'est les tresses rapprochées sur machine, impissale, simple fonture. Voilà comment ils sont très jolis. شابين بزاف ويعني وخفاف بزاف. التريكوات ولا لي جيلي ولا حتى اي حاجه، يعني اي حاجه، ولا عبايات ولا عبايات للبنات، ولا يعني شابين بزاف. يعني اللي كان بغى يخدمها يشوف هذا الفيديو، وإلا كان عجبكم الفيديو بيان سور بارطاجي ce vidéo et faites-moi des likes et des pouces bleus si le vidéo vous plaît bien sûr. ديروا لي لايكات البنات، وديروا لي قسموا هذا الفيديو. جزاكم الله خير على هذا الدعاء وعلى هذا معايا ان شاء الله، وهذه صدقه جاريه علينا كاملين. حنايا نقسم هذه الفيديوهات
معكم، وانتم عاونوني بالقسيم مع اصدقائكم الى عجبكم ان شاء الله باذن الله، وتكون علينا صدقه جاريه كاملين ان شاء الله باذن الله. ونشكركم كاملين. وام محمد مازالت ما ردتش عليا، ام محمد مازالت ما ردتش عليا، نقولها راكي ناجحه معنا في المسابقه تاع الجوارب والبونيات تاع المواليد. راك ربحتي معنا جورب وربحتي معنا بوني، بصح ما رديتيش عليا باش كيفاش ندير باش نرسلو لك. فوالا السلام عليكم. وكاينه واحد يعني جون في qu'elle m'a demandé je pense voulait faire une pantoufle, mais il a la laine il est un peu plus grosse. Donc si vous avez la laine un peu plus grosse, achète la laine plus fine comme cela, ou bien plus fine que cela. C'est pour machine passable je pense, parce que les machines passables et les machines Singer il aime les fils un peu plus fins. Donc achète une comme ça, donc une comme ça va faire je pense un pantoufle, ouais, un pantoufle, une pantoufle, voilà. Donc toutes les machines ils aiment les fils fins. Donc nous il y a des machines, ça existe des machines aussi pour les fils gros, mais pour l'instant j'ai que des machines pour les fils fins. Voilà, j'espère ce petit motif il vous plaît. En tout cas il est très très joli. Il s'appelle les tresses rapprochées. Les tresses rapprochées il s'appelle. Voilà, les tresses rapprochées, donc ils sont approchés un de l'autre. Voilà. La prochaine fois on va faire une autre vidéo plus nouvelle que ça aussi. On reste toujours avec les nouveaux. Et voilà, je veux juste des likes pour m'encourager. Encouragez-moi, je fais toujours des nouveaux, et je vais Inch'Allah ندير كل يوم جديد، وان شاء الله خاصني ديروا لي لايكات وديروا لي شويه تقسيم على الفيديوهات هادو الى عجبكم. بيان سور الى عجبكم ديروا لي اللايكات. هيا السلام عليكم، ونقول لكم بيانتو ان شاء الله، وعلى بيانتو avec une autre vidéo plus nouveau que ça aussi, une autre vidéo nouveau. Voilà. قلت باللي ان شاء الله مره اخرى ندير ثاني حاجه جديده، ولكن على ماشينه، يمكن على ماشينه اخرى ان شاء الله. هيا ابينتو، سلام عليكم كاملين. هيا بينتو.